अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज हम जा रहे हैं यहाँ पर जो मस्जिद जिसका मैंने बताया था उसका फ़ंड रेजिंग है और हम सब जो हम इस इलाके के लोग हैं वो इकट्ठे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डोनेट करेंगे इसके लिए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे एरिया में हमारे घर के पास एक मस्जिद होनी जहाँ पे हमारे बच्चे जब चाहें वो जाएं, वो नमाज बाजमात पढ़ें, वो तरावी पढ़ें और इसके अलावा जितनी भी इस्लामिक क्लासेस हैं वो ले सकें। तो बस यही हमारा एम है, क्योंकि जो दूसरी मस्जिदें हैं वो काफ़ी दूर हैं और पार्किंग की स्पेस भी लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नहीं जा सकते। तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ। जैसे पहले भी मैंने कहा था कि इंडस के लिए मैंने किया, हॉस्पिटल के लिए, पेशेंट्स के लिए, लेकिन ये जो है ये हमारी सोल को हील करने की अल्लाह पाक का घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम जाएं और हम अपने बच्चों को भी वहाँ पे भेजें इस्लाम की तालीम के लिए और उनको भी अपने मज़हब का पता चल सके। तो इसीलिए हम जा रहे हैं। तो चलें वहाँ चल के मिलते हैं, आ जाएं आप भी। तो मैं अपना जी बैग ले लूँ यहाँ से, पर्स, चलें जी चलते हैं आज। तो ये जी जो इवेंट रखा गया था मस्जिद के फ़ंड रेजिंग के लिए, ये रमज़ान से पहले था और मैंने कहा कि चलें अब मैं इसको शेयर करूं, क्योंकि मैंने मस्जिद के बारे में काफ़ी पोस्ट लगाई है सपोर्ट करने के लिए। आप लोग भी देख लें, चैरिटी नंबर भी है यहाँ पर और QR कोड भी है जहाँ से आप सब मोनीटर कर सकते हैं इसको। तो बस मेरी तो नीयत यही है कि नेक काम किया जाए और ਇਹਦੇ 'ਚ मेरा कोई फ़ायदा नहीं, ना ही कोई परसेंटेज है मस्जिद की तरफ से जो मुझे मिलेगी। मैं बस अल्लाह की रज़ा के लिए उनमें उनका साथ दे रही हूँ इस चीज़ में। लेकिन मैं हैरान आ कि रमज़ान ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਕਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਮੈਂ ਆਪ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਖੈਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ज़रूर पा सकते हो। और ये है मेमूना आपा, जो डॉक्टर मेमूना मुर्तज़ा के नाम से बहुत फेमस स्कॉलर हैं। इनकी आज स्पीच भी होगी, आप सब ने सुननी है और बहुत अच्छा ये भी बोलते हैं। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ और 5 वक्त ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹਿਊਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਿੱਪ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਮੂਨਾ ਆਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਕੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੂਟਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੱਟ ਲਾ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਲ ਔਰ ਛਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਵੇ। ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ। Purpose of establishing a mosque and more importantly a community hub for the people of Wokingham. We have identified a premises which by the grace of Allah and with your help and effort will inshallah become the future home of MCCW. So more about the premises later on. So when we talk about being a community hub, there are quite a few activities MCCW has been involved in for the past. It's welfare services and community events. I think some of these activities, inshallah, the chairman is going to highlight, but I want to in particular highlight the Weekend Connect, Education Connect and Ladies Connect. These are some activities which have been performed on weekly basis and
The volunteers and the committee, they have spent hours and hours on a weekly basis, taking time out of their personal and family time, sacrificing for the greater good and for their community. My committee guys, come on, a massive round of applause for these guys. Everybody will have a privilege of praying 5 times congregation with their families. You know, from past 1 month we are going masajid to fundraise. Yesterday we were at a masajid from Zuhr to Isha, right? And trust me, we felt so good that we prayed in congregation 3 times, right? But we are missing it, our kids are missing it. You know, one of the masajid we went from Zuhr to Isha again, and looking at them, there are masajid everywhere, in Slough, in South Hall, but every time the masajid is full, because there is population. If I go to the census 2021, there were around 1,77,500 population for Wokingham Borough Council, and out of it 4.5, I'm not exactly, it's 4.5 or 4.1, is the Muslim population. That goes back to 2021. So brother, if you calculate the population in 2021 for Muslim in Wokingham Borough Council is around 9,000. So will one masjid, and the masjid which is at the boundary of Wokingham Borough Council, be sufficient for 9,000 people? Will it be? I don't think so. Okay. Ramadan Jummah as well. If you say Wokingham, we have 3 musallas here. I won't say those in masjid because there's a musalla. One is our musalla at Vinerge, wherein we have around 150 people. You know, it's at capacity again going ahead with it. Cornerstone is one, and Woods Hill is one. And still the population is increasing, right? So I hope I answered the question. Jazakallah khair. Anyone else? आप सबको बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आप सबको इस नेक काम के लिए चुना है। इतनी सख्त सर्दी में मेरे लिए तो निकलना मुश्किल था। बहुत साल सऊदी अरेबिया में रह के सर्दी की आदत भी नहीं रही, लेकिन आमिर शेख और आमना के हुक्म पे और आप सबके इस खुलूस को देखते हुए मैंने एक लम्हा भी नहीं लगाया ये सोचते हुए कि अल्लाह ताला ने शायद हमसे हमारी आखिरत के लिए कोई ऐसा काम लेना है जिसे वो कबूल फरमा ले। बैतुल मक़दिस जो मस्जिद अक़सा है वो तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान से कह के जिन्नात से बनवाई, उसमें तो इंसानों का कोई हाथ ही नहीं था। 2 ही मस्जिदें ऐसी हैं जो अल्लाह ने अपने चुनीदा बंदों से बनवाई, उसमें मस्जिद नबवी है और मस्जिदुल हराम है, और दोनों अपने उन पैगंबरों से बनाई जिनको या महबूब कहा या दोस्त कहा। तो मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि अगर कोई बंदा अपना कुछ वक्त इस बात के लिए सोचता भी है कि वो अल्लाह के लिए कुछ कर ले, तो वो आम बंदा नहीं हो सकता। उसे यकीनन अल्लाह ताला ने इस बात के लिए चुना है, कबूल किया है, और फिर हमारी दुआ भी वही होगी जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की थी, जो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाई कि जब मैंने उन्हें कहा कि मेरा घर बनाओ तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए, रुकू और सुजूद करने वालों के लिए, यानी नमाज के लिए, तो वो बुनियादें उठाते जाते थे, बाप बेटा मजदूरी कर रहे थे, बैतुल्लाह बनाते जाते थे और साथ में कह रहे थे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, कि इलाही हमसे कबूल कर ले जो कोशिश हम कर रहे हैं, और इस ज़िमन में, इस कोशिश में अगर कोई कमी कोताही रह जाए उसे माफ़ कर दे, और तू ही है जो नियतों का मालिक है। हम इस दुनिया में जब आते हैं तो हम बेबस होते हैं, हमें पैदा करने के लिए भी 1-2 लोगों की ज़रूरत होती है, पैदा कराने के लिए भी किसी की ज़रूरत होती है, परवरिश के लिए भी किसी की ज़रूरत होती है, तरबियत के लिए फिर किसी की ज़रूरत होती है, यहाँ तक कि हम मुकम्मल हो जाते हैं, अपने आप को हम समझते हैं हम जवान हो गए, मैच्योर हो गए, मुकम्मल हो गए।
تب بھی ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے پھر کسی کی ضرورت ہوتی ہے. ہم مر جاتے ہیں تو ہمیں دفنانے کے لیے بھی کسی کی ضرورت ہوتی ہے. تو طے یہ ہوا کہ انسان بحیثیت انسان اکیلا کچھ بھی نہیں ہے, بے بس ہے, اور اگر اس کے ساتھ چند ایک اور مل جائیں تو وہ ایک جماعت بن جاتی ہے, جسے آپ کمیونٹی کہتے ہیں. پھر اگر یہ مل جاتے ہیں اور کوئی ایک اچھا کام کرتے ہیں, برا کام کرتے ہیں, وہ ان کا پیچھا کرتا ہے, وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی یاد رہتا ہے, لوگوں کی زبانوں پہ رہتا ہے, لوگوں کے عمل میں رہتا ہے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, دونوں نے صدقہ کیا, ایک نے اچھے دل سے کیا, ایک نے نہ کیا, اور ایک نے دوسرے کو حسد سے مار دیا. اب جب تک دنیا میں قتل ہوتا رہے گا, قابیل کو ہر قتل کی سزا ہوتی رہے گی. جیسے پہلے قتل کی ہوئی, آخری قتل میں بھی قابیل قاتل ہوگا, جبکہ اس نے ایک ہی قتل کیا ہے. اسی طرح سے اگر ہم ایک اینٹ مسجد کی بنا دیں گے, کسی ایک جگہ پہ تھوڑا سا وقت لگا کے, اپنی کوشش لگا کے, ہمت کر کے, نیک نیت کر کے, ہم اللہ کے لیے ایک ایسی جگہ بنا دیں گے جس میں لوگ آئیں. بچے نے کتنا پیارا قرآن پڑھا, یہاں وہ قرآن سیکھیں. یہاں کوئی بہن کوئی بھائی آ کر کسی کی تربیت کر دے, کوئی اچھی باتیں سنا دے, اللہ کا حکم, اللہ کے رسول کی کوئی سنتیں سکھا دے, وہ ہوتی رہیں. 5 وقت نماز ہو, رمضان میں تراویح ہو. آپ کو یقین ہے نا کہ ہر ایک کی نیکی کا اجر آپ کو ملے گا. تو یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے, یہ تو بڑے نفع کا سودا ہے. سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس مال سے گھبراتا ہوں جو میں اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہوں, اس کا تو مجھے حساب لینا ہوگا. مجھے سب سے زیادہ محفوظ مال وہ لگتا ہے جو میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں کہ وہ بڑھ رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, وہ کہیں پر بھی آپ دیں, وہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنے ہاتھوں پہ تھامتا ہے. یہ تصور کتنا پیارا ہے کہ میں نے اپنے کچھ ڈالرز, پاؤنڈز, روپیہ کچھ بھی لگایا, وہ آپ کے ہاتھ میں جانے سے پہلے, میرے ہاتھ میں آنے سے پہلے اللہ نے ہاتھ بڑھا کے تھام لیا. یعنی میرا اور اللہ کا تعلق ہو گیا. پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے پالا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خیرات صدقہ اللہ کے نام پہ دیا ہوا مال یوں پالتا ہے جیسے آپ اپنا پیٹ پالتے ہیں, جیسے آپ اپنا بچہ پالتے ہیں. اور جب آپ جائیں, Okay, if you see, we have raised around 67,000. This is the bifurcation. Okay, so total fund 67,000. And Alhamdulillah, mashallah, you see on the down, the highest contribution is from masajid. And we just, I think, Imran, you said, 7 masajid, right, around.